क्या आप जानते हो कि जिस तरह हम लोग सजदा करते हैं अल्लाह ताला को, उस तरह पेड़ पौधे ट्रीज और एनिमल्स सब सजदा करते हैं अल्लाह को? नहीं जानते तो आपको हम बताएंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैलेक्सी प्लैनेट सितारे को क्रॉस करते हुए आसमान की तरफ गए, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जमीन आसमान के दरमियान सारी चीजें अल्लाह को सजदा करती हैं, जैसे हम लोग करते हैं। जैसे फ्लावर्स, ट्रीज, एनिमल्स, गैलेक्सी, सितारे, प्लैनेट, सारी चीजें अल्लाह को सजदा करती हैं। इम्पॉसिबल, लेकिन कैसे? जैसे हम लोग करते हैं वैसे नहीं। किसी ने देखा है स्टार, गैलेक्सी, प्लैनेट को हमारी तरह सजदा करते हुए? नहीं। वो कैसे सजदा करते हैं? अल्लाह ताला कुरान में बार बार फरमाता है कि जमीन आसमान के दरमियान सारी चीजें अल्लाह को सजदा करती हैं। तो यूनिवर्स में कोई ना कोई एक बात कॉमन, एक जैसी जरूर होगी। आज से बहुत साल पहले दुनिया का ये ख्याल था कि दुनिया पर एक सेंटर है, लेकिन आज से 400 साल पहले गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो लेंसों को अलाइन करके रखा, जिससे पता चला कि हम दूर की चीजें करीब से देख सकते हैं। छोटे लेवल के टेलीस्कोप दुनिया में पहले भी मौजूद थे, लेकिन इन्हें सिर्फ फौजी और समुद्र के सफरों में यूज किया जाता था। लेकिन गैलीलियो ने दो लेंसों को प्रूफ करके एक टेलीस्कोप बनाया, जिसे उन्होंने आसमान की तरफ रुख करके सूरज और चांद करीब से देख सकते थे। और गैलीलियो ने इंसानों की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू किया, 1300 दुनियाओं को मिलाकर, जिससे एक जुपिटर बनता है। गैलीलियो ने देखा ये भी बाकी प्लैनेट्स की तरह गोल है, लेकिन जुपिटर के ऊपर की ये जो लाइट, ये भी महीने के दिनों की तरह बदल रही है। यह सब तभी पॉसिबल था कि ये सारी चीजें सूरज के गिर्द घूम रही हों। लेकिन गैलीलियो ने यह बात सबको बताई कि यूनिवर्स का सेंटर जमीन नहीं, सूरज है। इस बात को सुनकर यूरोप के सारे चर्चेस उसके दुश्मन बन गए, क्योंकि उस जमाने का कहना था कि जमीन ही यूनिवर्स का सेंटर है, जिसकी वजह से गैलीलियो को चर्च से यह सजा मिली कि उसके घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन गैलीलियो ने अपना काम जारी रखा। गैलीलियो की इन रिसर्चों को बाद में पूरी दुनिया ने मान लिया, और गैलीलियो को मरने के 350 साल बाद पूरी दुनिया ने उससे माफी मांगी, कहा कि आप सही थे और हम लोग गलत थे। और आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चला कि जमीन यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, बल्कि ये सूरज के गिर्द घूमते हैं। लेकिन ये सूरज भी कोई बड़ी चीज नहीं है, ये इसकी तरह अरबों खरबों स्टार की तरह मिल्की हुई गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो सूरज जैसे अरबों खरबों स्टार्स मिलकर किसके गिर्द घूम रहे हैं? और ये मिल्की हुई गैलेक्सी अरबों स्टार से बनी हुई है, जिसमें मिलियनों स्टार एक ही सर्कल में घूमते हैं। तो वो है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये होल हमारे सूरज से 40 लाख टाइम बड़ा है। लेकिन ये गैलेक्सी भी कोई बड़ी चीज नहीं है। इसी तरह लाखों गैलेक्सीज मिलकर एक क्रिस्टल बनाते हैं। इसने पूरी गैलेक्सी को अपने सर्कल में रखा हुआ, जैसे हमारे सूरज ने जुपिटर, जमीन को, इस सारी चीजों को अपने सर्कल में रखा हुआ है। लेकिन ये ब्लैक होल भी कोई आम चीज है, यानी कि ये कोई बड़ी चीज ये भी नहीं है। इससे भी अहम बात कि ये क्रिस्टल भी कोई भी बड़ी चीज नहीं है। इसी तरह लाखों और क्रिस्टल मिलकर एक सुपर क्रिस्टल बनाते हैं। अब आपने एक बात नोट किया कि स्टार, गैलेक्सीज, प्लैनेट, इन सारी चीजों में एक बात कॉमन है कि इस यूनिवर्स में हर चीज किसी न किसी ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रही है। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की तरफ गए, तो उन्होंने भी फरिश्तों को देखा, नमाज पढ़ते हुए नहीं, घूमते हुए। लेकिन अब घूमने से इबादत का क्या ताल्लुक है?
لیکن اللہ نے تو کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں عبادت کرتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ سورت میں کہا ہے، سورہ حج میں۔ کیونکہ جب مسلمان حج کرنے جاتا ہے تو وہ بھی کعبہ کے گرد سرکل کرتا ہے۔ جب مسلمان کعبہ میں سرکل کرتا ہے تو اس کے ساتھ چاند، ستارے، پلانٹس اور بھی ان ساری یونیورس کی چیزوں سب اس کے ساتھ گھومتی ہیں، یعنی کہ ان سب کی عبادت ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ جا کر وہاں ان کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں تو لکھا ہے کہ سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا والا سجدہ نہیں۔ اللہ کے نظام کے مطابق چلنے کو بھی سجدہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اللہ نے اسٹار، گلیکسی، پلانٹس کو نہیں، پوری دنیا کو کہا ہے، جیسے اینیمل، درخت، پہاڑ، لیکن یہ سب تو سرکل نہیں کرتے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اینشنٹ گریس میں ایک کانسیپٹ بنا جس میں پوری کائنات کے پارٹیکلز چھوٹے ایٹم میں بنے تھے، جس کو پھر 2000 سال تک پوری دنیا بھول گئی۔ آج سے 200 سال پہلے اس کانسیپٹ پر دوبارہ ریسرچ کی گئی، لیکن سائنٹسٹوں کی ریسرچوں سے پتا چلا کہ یہ ایٹم ایک چھوٹا معمولی نہیں ہے، بلکہ اس میں اور بھی پارٹیکلز ہوتے ہیں، جیسے الیکٹرونز، نیوٹرونز، پروٹونز۔ اور پروٹونز، نیوٹرونز ہمیشہ ایٹم کے سینٹر میں ہوتے ہیں، اور الیکٹرونز ہمیشہ اس سے سرکل کر رہے ہوتے ہیں، آلموسٹ بالکل اسی طرح جس طرح پلانٹ سورج کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، اور گلیکسی بلیک ہول کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی بھی چیز کا طواف کر رہی ہے، چاہتے یا نہ چاہتے میں بھی۔ اور جب مسلمان کعبہ میں طواف کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ چھوٹی سے چھوٹی چیز جیسے ایٹم میں الیکٹرون سے لے کر اور بڑے سے بڑے آبجیکٹ، اسٹار، گلیکسی، پلانٹ اور بیت المعمول میں فرشتوں کا ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی لیے اسلام میں طواف کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ ساری چیزیں میری عبادت کرتی ہیں، لیکن یہ چیزیں ہم لوگوں کی طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم لوگ مکہ میں جا کر طواف کر کے ان چیزوں کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کا طواف کرنے کا ایک فکس ٹائم ہے، اس کے بعد سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا لے کر آیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔